ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ಬಂದು ಹಾಟ್ ಏರ್ ಬಲೂನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ಹೋಗೋಣ. ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವ್ಯೂ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನವೀನ್, ನಡಿ ಹೋಗೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗಿದೆ. ಗಾಗಲ್ಸ್ ತಲ್ಲ ನೀನು ನವೇ, ಗಾಗಲ್ಸ್ ತಲ್ಲ ಕೀ నీ దగ్గర ఉందా ನೋಡಿ ವ್ಯೂ. ಇದು 5:30 ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು ಹಿಲ್ ಮೇಲೇ ಮನೆ ಇರೋದು. ಇದಿದೆಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಲ್ಲ, ಇದೇ ನಾವು ಮನೇಲಿರೋದು. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಟೋಲಿ ಹೋಗೋಣ, ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸಖತ್ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಉಪ್ಸ ಬರ್ತಿದೆ ನನಗೆ. ಹಿಂಗಿದೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸು, ಹಿಂಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ವ್ಯೂ ನೋಡಿ. ಅಮ್ಮ ನನಗೆ ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡು ಪಾಪನ ಬೇರೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ನಡೀತಾವ್ರೆ. ಹಿಂಗೆ ಇಳ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಳಿಯೋದು ಈಸಿ, ಹತ್ತಬೇಕಂದಾಗ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಳೆ ಬರೋ ಥರ ಇತ್ತು, ಹೆಂಗೋ ಮಳೆನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಗಾಳಿನೂ ಇಲ್ಲ. ಗಾಳಿ ಬಂದರೆ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಟ್ ಏರ್ ಬಲೂನು ಅವ್ರು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಹಾಟ್ ಏರ್ ಬಲೂನ್ ಇವಾಗ ವೆದರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಫುಲ್ಲು ಗಾಳಿ ಇದೆ, ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲೋದ್ರಿ ನೋಡಿ ನೀವೇ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಟೆಂಪಲ್ಲು. మొత్తం మార్చేసినారు కదా, గజిబిజి చేసేసినారు. ನವೀನ್, ಹಾಟ್ ಏರ್ ಬಲೂನ್ ಏನಾಯಿತು? ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೆದರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ನಾವು ಇಳ್ಕೊಂಡು ಆಟೋ ಎಲ್ಲ ಹತ್ತಿದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಈ ಟೆಂಪಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದ್ವಿ. ಎಲ್ಲೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ದ ಫೇಮಸ್ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ಹಿಡಿಂಬಾ ಟೆಂಪಲ್. ಇದು ಎಷ್ಟು ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಮಾತ್ರ. ఏం టెంపుల్ అది? చూసా. కియాన్ నువ్వు ముందర చూసుకోరా. ఇది ಗತೋಟ್ಕಚಿ ಟೆಂಪಲ್. ಈ ಟೆಂಪಲ್ ಏನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಇದು ಹಡಿಂಬಾ ಟೆಂಪಲ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಏನು ಬೇರಿದೆ, ಭೀಮಾ ವೈಫ್ ಟು ಟೆಂಪಲ್ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ఏం చలినవి ఎవరు కొడుకు? భీమా కొడుక. ಹೇಳು ನವೀನ್, ಹೇಳು 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 ಏನಮ್ಮ స్టోరీ ಹೇಳು. సో ఇది వచ్చి ఘటోత్కచుడి టెంపుల్, భీముడి కొడుకు. ఓకేనా? సో హిస్టరీ ఏంటంటే ఇక్కడ ఒక విలేజ్ ఉంటుంది. ఆ విలేజ్లో ఒక రాక్షసు వచ్చి అందరినీ చంపేసి తింటా ఉంటారు. అందరి ఊరి మీద అంతా పడి అందరినీ తినేస్తూ ఉంటే, సో ఆ ఊరు మొత్తం వచ్చి ఒక అగ్రిమెంట్కి వస్తారు. సో నీకు రోజుకి ఒక మనిషి, ఒక ఇంటి నుంచి ఒక మనిషి, ఒక 2 ఎద్దులు, ఆ బండికి మొత్తం ఫుడ్ దాంట్లో ఆ ఫుడ్ మొత్తం ఇస్తా అని చెప్పి అగ్రిమెంట్. సో అటు పోయినప్పుడు వాళ్ళు వీళ్ళు అప్పుడు ఏమంటారు దాంట్లో
ఈ 5 మెంబర్స్ వచ్చి ఈ విలేజ్లో అంటే ఒక ఇంట్లో ఉంటారు. ఆ రోజు ఆ ఇంట్లో వాళ్ళ వంతు. అప్పుడు ఏం చెప్పొద్దంటే ఆమె సరే మీ ఇంట్లో వాళ్ళు వద్దులే మా కొడుకుని పంపిస్తాను, భీముని పంపిస్తాను. భీముని పంపిస్తే ఇక ఆయన్ని రాక్షసుని చంపేసి వాళ్ళ కూతుర్ని పెళ్లి చేసుకుంటారు. ఆమె హిడింబి, వాళ్ళిద్దరు పుట్టిన ఈయన ఘటోద్గజుడు. ಘಟೋದ್ಗಜುಡು. ಈ ಟೆಂಪಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತೆ. ಅಮ್ಮ అన్ని ఆక్స్లా ఉలాది ఎట్టుంది చూడు, కొరికింది అనక. పరా ఆ మ్యూజియం లోపల పోదాంపా. కియాన్ వాడు నన్ను నిలుచుకోబెట్టరా, ఆడు ఫోటో తీస్తావు. కియాన్ ఇక్కడ చూడమా, కియాన్ ఇక్కడ చూడరా. ಇವಾಗ ಮಾಲ್ ರೋಡ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ತರ ಜಸ್ಟ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಮಾಲ್ ರೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಫುಲ್ಲಿ ನಂದೇ ಶಾಪಿಂಗು. ಫುಲ್ ಕ್ರೌಡೆಡ್ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ.